Tandır şoğçurtun günciktinina Bixşil homar cirba konsutu Tandır ton bir çüci çarbi Bixşen birindu batamçid Durukşığı Ariyal hayka dağlı dağlı cinirkedi Çölüm tağdamayı kendim tağ Ruwa kenji canım çözümü par Tamçı dirkedi dağı çürtünü to Kualdını sevlamarın boçi Dağı şur pemmiyordam şuguni Kuetin çimburguni cibzonti Şkakson tükci ngütü saldı Solu Zağlan zibi gendrün çağni ta Tükci longtogum yambim tamgaba Naqchudu tambarabri bi terjugu chen Korndi çukur tobi lonchini ba Timmide godzir javla solvandi Kipşak kimkinin dola cipsi tiri Timmide godzir yonchili tuktirim zodu Godak lonchini namki nalm jurpa Jigmi dağlan bi javla solvandi Pagban jiktina wan shigu tukji nchili Ruwa tarangla judbi tida khunun chugu Rirsa tundana lonchini nalm jurpa Jigmi de gelvim nyekara solvandi Shirtara gelvi chibu jivala Nartara chibi wan shigu khagwari Sawan pamchigu dungala chulurgu Jigmi de chuji wan borok solvandi Togma vavjib de sgni butonu Manchil manrungun sumun domzade par Savivla mabdi sgı chuji Tembi nimi javla solvandi Samchuk chilin kurungun jirimbi mala Kanımsa çürkir tomba lonchini ba Nerdana lonchudu zugba limjilini sal Yermidin akawa borok solvandi Tonjidir gombi shenla simla pup Semni derik ton jinbi ranjalar ton Rang gombi chotsidar nipatan Khachurutim nima shodba Voyon Domi salam Gunum berefşen çiviçen Ukaddübten bir gelm sana salım zidepa Sevlami javla solvandir Kökson tücüv şenciv labdı solu Tonjidir gombar toq berefşen cilu Riksel norki jenkımı sallapi Çözü domi çımtan yok batın Kumsa çürkün oğuruk şıkı Çimçuktan berngayı cibzonca Arnyuk dihtan rücel sıvı kuaktadanım Çokmanı sosuran kıl çürtünü ba Tartık oğdurcun şansarım gomzın Oğman çücev yacı Popçana Tiksım serci kenci oğunidir Ansım çürkün onsum tomzı da ba Sevlama namla solvandi Şettara zon yelna tağbatan Nahtaran zinbi simni de çolvatan Vardı goduksaların kibarı Tiksımı dikşığınam tükciyi Çinti rancide çolvarep şenci Namkatam nyambi simchin tamchiji tonto Yontak brazuk bi senji Kövje yikir ngata damba Chabdak dorjin chan chimbo kompo Kitsin danyilla tobaripsya Ti tobaripsya vichit Rzukba chimbo lonchin nyetik Chayik Ngundruk Chayik kamzom lami Jalontan Zimdin derni Mjirnim chabripsi bala Tomar Tmonshi ri Laton ton, jonton ton, jukton ton, sumio pali Titombo laton de son ni bar jonton shabag kamniyin 顶礼大案根本上师，祈祷大案根本上师赐予以心相融之加持，愿今虚空之极有情福木，即生整的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。
or zonton tenilla thmo she ngonro thman nangar ngonro nyamlen ngozi chalag nilam po itang samyo pali ti tombo capte ti tombo tenilla talmjurni berkawa dan se martaba dan khuru nyirmi le jimde taripayo hirnin tamba dan tuyo pali ti tombo ringata kong de soneta terang ke kapsan hyenin tamba chambo te tukba hyenin tamba chambo te sheba ke kapdi tela hyenin tamba lande tarsan zimdi ta ndi kamzam la mandar ni da ta jerni haran chak yonri tindi konna karsa kamzam la manang hyenin tamba te kong de shetsen ta terang ke kapsan mundu zimdi nang ke hyenin tamba sheba ke kapdi 论一有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患也之因果、解脱一和一之上师分六。而其中的前五者已宣讲完毕。今天所选的是第六一之上师。一之上师此次宣讲是普贤上师原教与前行备忘录相结合在做宣讲。那么一之上师在普贤上师演讲当中的一之上师已宣讲完毕，而今天所选的是备忘录当中的一之上师。我的，他的mundu kamzam lama data mundu zumdin der ni de tahatsar njir da se guna drama yi shazi de chikerzina tande mundu kamzam lama ke dina tana ta chi mugo sandan da tana dina gona dion tamchi se guna de tamchi ton har jijis te tayon te di kambusang zimdi de mundu kamzam lama nana ta chi gomji se guna ra tsar nyamsan de nyamlan thanda dragodi chundu dragonare zina ndu dragonare je tati jibar tayon ta mundu kamzo la mijalong ke zimdin dine tarayon gi chabar nyamlan thanda chabi kabza thanda dragdi chetar de thanda dragonare je ding kambo ngakchong ke zimdin dine ta nanate sonyonre ne tagate ndada tartam jir dragne chan yensi 那么此次为什么普贤上师言教与备忘录相结合而相连接而宣讲呢？因为比如说普贤上师言教当中有些就是义无法领悟的，或是总集性的，那么就在备忘录当中做了详细讲解。尤其是普贤上师言教当中所宣的，那么备忘录当中更细的，就是如何打坐而结合实修而打坐详细的实修呢，在备忘录当中更详细的做了讲解的。哦，这。 तयन बिशनाना तग रे दासंग रुमदी नंग थरा शान रेस 因此之故呢，今天就在备忘录当中做宣讲。哦，다 주바 희년 담바 정보 갑지스 즈음디네 थरा 총막 되다 따나샤기요스 那么接着所宣的是第六一至善知识。那么一至善知识今天是在备忘录当中所宣讲，希望大众翻阅备忘录。 और तीर्था लम्ती तुम्बापू जिगचल गोनरी सोता तीर्था लम्ती तुम्बापू चल सी गोनरी सोजितो न ता कुंक ताता खोरवा रिटुक दुंगले थारनी ता 타르바식 쏠고나 다티 타르바 돈비 다 톰바식 짤고너리나 마르토 렁크 타르바크 럼트 줍니나 마리스 那么我们要解脱，就必须要寻觅知识解脱道的师父。那么我们从轮回六道当中解脱，寻觅一个解脱道的话，必须要就是要引导知识这个解脱道的一个这个善知识或者是师父，不然的话自己是无具备这种能力从这个轮回道当中解脱的。哦，这那lam tomba poshik chalna当主啊。
la tang chi ba tang de tang chi ba tang ji ge da bo chang ba tang chi ba ge lam yon ta ba tar wi lam de stun mi hin res 如果要寻觅一个这个知识解脱道的师父的话，而天人、恶魔或者世间君主、梵天都不会为我们指导这个解脱道的。让la这位帕玛当人气当这个甘蔗拉苏贝塔瑞lâm的stun mi hin res 同样的，就是慈爱自己的父母、亲朋好友等，也不会为我们指出正道。呀，他提到那个塔瑞lâm的西顿呐，拉玛给有给你是个顿的人生。那么这种解脱道到底谁能引，就是指引这个道呢？只有上师善知识才来为我的引出这个解脱之道。我的，给有给人潘多巴因比。给予给人打给予这部个定过的意思。善知识是你与我们的人，所以必须要依止善知识和善友。我的给予给人打给予这部来定过上。就必须都要依止，就是善知识和善友，就是善的道友，必须要依止。我的Dear Nila Martin Per Tarwata Tamchin Chimbu Kompom Drib Mihila Dear Ni Martin Per Ramzo Tam Potsuji Tarwata Tamchin Chimbu Kompom Topa Ndorjid Tamchin Maxon Resontan de Rank Tarwa Taru Kompom de Top Gona Tandi tartak njua hatam chiba datam chiba chig dagbodam chiba ka ona tom meki ranya la tsi phama nyimdi la sokba ka ona te tom meki nere ta kang ton hinere jina la margi khirnin zela tingolre gi chogbo zela tingolre tiang ni la tinna ate tarwata tamjin chimbe kompon ta ona te tona hinere ta narang te juwana te hinere Dear Nila Martin Tenizonte de Rang Tarvata Tamchin Chimbi Compota on the Mihinereson. Dea Martin on Tarta La Margi Hinila Martin Janzina Martin Ramzo to Potsuji Tarvata Tamchin Chimbi Compo Taranga Yanchuko on the Deep Saji Tamchi John Tarvata Tamchin Chimbi Compo Drumneri Sages do get如果没有依止善知识和善道友，我们不会懂得修行解脱和编织的果位的。一切佛经、续经和论点中从来没有提过不依止善知识和善友，而依靠自我造就，就是有担有失的，就是解脱和成佛的、成就佛果的仪式是没有的。那么，比如说自己要得到这个解脱和编织的果位，那么必须要依止善知识。那么世间的天人、世间君主或者梵天，甚至慈爱自己的父母和亲朋好友，那么他们是无法对我们指出正道的。那么指出正道不如解脱，必须要依止善知识和善道友。那么这样去依止善知识和善道友的话，他们能为我们指出这个就是说解脱之道。而且能就是得到这个编织佛的果位的。如果没有依止善知识和善道友的话，那么这样是我们是无法懂得这个解脱编织，是无法步入的。不光是这样，就是在光是靠自己的自我造就和有担有失是无法就是解脱的。那么此等在一切佛经或者续经和论点中也从来没有提及过是以自我造就是成就解脱的，是没有的。哦，这是。Dear Nila Martin Bertarwi Lam Ranki Jib Mihi Jib Himihi Tagbe Tehtar to Tana Ranki Jib Mihi Bi Lamar Giu Kinisi Stingula Teon Se Tuk Zik Mapante Staff should the central of the Tomba Zik
lama shini tinna dutji hirnin tang chugbo shini tinna dutji chugbo yimbe rgiu hirnin tsanyin tang damba jig salvar tibshi bala tongbo lama我们慎重观察一下，不依止上师或善友，自己会不会修成解脱道呢？通过这般观察，自会发现自己绝不会修行成就的。为此，无必要一直以为上师善知识的。当然，随随便便遇到的人也起不到任何利益的作用。颠倒悬说见解和行为的人，假设把它作为上师来依止，那纯属是末知识；如果把它作为友伴来依止，那么实际上那是末友。要寻找一位具法相的合格的善知识，首先要观察上师。这同步ta lamar giu hirnin tang giu chokbola maftin par rang tharwa drip himihi taggonir testar rang tharwa drip himihi tagna rang te tharwa drip mihinir isum ta testa imbishenana lamar giu hirnin si tin las lamar giu hirnin teon tsanyata damba ji te taggonri na martona sutuk jik te ta lama tinna rang tharwa ta tamjin chimbi kombo drip nina mari ton ton mari ni te ta sutuk jik lama shinna maphanris。那么，如果没有依止善知识和善友的话，那么就是观察自己能不能修成解脱。如果详细观察，就会发现自己如果没有依止善知识和善友的话，绝不会修行成就的。因此，这个呢，就是无必要依止以为就是上师善知识。那么，依止知识必须要观察这个上师善知识是不是居住法相的。随随便便就依止以为这个就是说上师的话，那么这样就是无法做到，就是不入解脱和编织果位是无法得到的。因此，这个首先要观察这个上师是不是居住法相的，而不应该随随便便没有观察就去依止的。他tirta lama la taksud jib ko mafsin na sutuk tuk kong rong rong shik la lama de sheji chanzi yin na ti lama de tsanyita mardam bi lama taksud suncholo de stumba shik lama fsin na ti la nana ti tenji chanzi yin na te rgiu hirnin mari diti hirnin ta diti chokbori ni ti diti hirnin ta diti chokbo tata la tinna na arani kona ta kiwa ni sirv tamchit te loglam ta na chudin roji yinri ni rgiu hirnin tsanyita damba jik tsar gonri is。那么，如果没有观察，就是详细观察上师居不住法相，而随随便便去依止一位上师的话，如果这个上师是宣说这个见解和行为是颠倒的这样宣讲的话，那么这个上师纯粹就是属于是末知识或者末有。那么，如果依止这样一种末知识或末有的话，那么生生世世把你引入邪道，会就是说，那么正道是无法引入。因此，之过，那么首先要详细观察这个上师是不是居住法相的善知识。对。단데 카르츠 건좀 라미 잡론나 라마 딱슬데 친난 발afsen yin dana ta tereng ge kas tata zimdinya na trasonje te lama la taksir de tamchitana ngoma zazu zireng higo simlan jogos。那么观察上师的方式方法呢？之前在普贤上师言教当中做了详细的讲解。那么今天在笔网络当中也有观察上师的方式方法。那么此等希望大众就是翻阅以后一定要铭记于心。那么呢，
taqjit ngoma karchi te shirk sida senna nanate lama la taqjit tombo lama taqjit khand neja nanate karchi nirita yongi chabrchen chinamba jarik lhomma tamchit ta chi nganchon rajna lama la ngoma maftaq lama la taq mehi te mombo z ta chi hartina nanachi yuz lama chanyita damba tāna mūtuwa tamzi kitanga nima namca tā lishtin tā chōlok tā tī tsō tā tsitsi tā nana tī rāngā mī lishtin ka tī tsī tā nana ngōma chōlok tā rū khor drub jina sam chū namdak zō drub sam gu na chū namdak zō drub sam na tā chanyita damba lama tā na tī mūtuwa tī chī tāpsi shunchilok lama tamandrā tā na tūk tā ngōma tā chī Khatsamo, the Namsa Cholo, Seguna, Tiso Cholo, Listen Cholo, Horjo, and Timda, Sam Dazri, Attentic, Chinabaka, Lama, Target, the Hand Nature, the Calcios. 因此，只顾呢观察上师是非常重要的。不管是任何人都要详细去观察上师。尤其汉族弟子的话，之前很多那么汉族弟子，那么就是有些是不观察上师，有些是不会观察上师。那么就是省着有些就是说，比如说所依着的，就是说是不是什么是善知识，是恶知识，就是引入邪道的。那么这样以后，自然自己的时间和寿命都浪费了。如实之境真的是很悲悯的。 实际情况就是这样，因此只顾希望大众去观察一直上师知识，也要详细的观察上师。哦呀，那是我们一个，但是家里个老妈呢，家里听人教个，或者拿他这个按照这个拿这我在屋个在外查。 침전 학원들이나 지금 라면 산이 차는다 라면 산이 못 차는지 학원들이다 뭐마 제차리 팀다 지금 카로즈거는 자와즈가 뭐마 롱즈 데리크 자티 때 다른 취지 마음년 쳐드지 마음년 라마 팀 마음년 런사 자와 잡지 지금 Lonza Derek, Jerkin Derek, Zati, the tea, Shouses, Mundra, the Yara, Juju, Mara, Juju, Santi, the or Nienjena, and then Dimzon and the Tachi, Lama Mufta the Dara, Dimzon and the tea, Chicken Gonkor and Joak, Sandra, Mumma Rabri, Hatsam and the Timda, that Namsa Cholo, Mumma, Tiso Cholo, Listen Cholo, Se Cholo, the Timandan, Mumma. Same good, some good, Chief Shamata on the Chichazo on the Talumri Atopsamje, Tartako on the Sin Deo on the Techi, Real Kurwaka, Dungala, Momach in Jixtavion and the Segunu, Timida Nimjung Sambarion, Timidachakam, Chigu, Ravrin and the Carazon and Mamsika, one to Mamma, Tosika, Dambazo, or Timtun, Jerem Gumjimin, Zoram Gumjimin. O tim trulo na tuba yondan men samba gomba yondan men is rari tim da zat in jodi ngoma chi nye ji on da tim da rin sa ga ta go se go 真是这样，有些汉族弟子就是这样的。比如说，因为有些就是说藏族的很多都是认识的，那么有些汉族弟子根本就不去观察，比如说去医治一个。 那么藏族，那么这些呢，就是既没有闻思过，有没有修过窍诀的，有没有得过灌顶的，有没有一直上师过的，那么跟着他们就是说到处乱跑，就这样的，就是当看到这种境界的，真的是很悲悯他们，因为他们是畏惧升起出离心，而且欲求就是修一个正法，而他们所依止的对境呢，仍然就是没有得过灌顶，也没有受过什么神奇之地、圆满之地，也没有闻思过的。那么如是没有观察以后，依止他们，而把他们自己的就是说时间和这个暇满的人生，或者说，那么就是此等都浪费了。看到这种 心境就是非常的悲悯他们，因此只顾观察上师非常关要的。我的，他是那个可到大家跟。我的，在那东部拉玛拉德国那时候，拉玛拉德鲁的人部那德的，通个木。 모다 잘라서 비 딱바다 차퍼 추지 딱 고너리서
因此，这个呢，首先就要需要详细观察上司。如果身在远方的，通过这个打听去了解；倘若居于近处的话，那么亲自去见，那么亲眼目睹来了知真实情况。另外，还可以依靠打卦、看元光等方法加以观察，尤其要以正法来观察。哦，对，但的，拉玛拉，我们拉玛拉特别高兴。rambo la na thak sen re ta thak rambo ina na ke har chi nyen de choma la zhe chim zi ne la ma gun chan chon re de chon ma ri mombo la zhe de tun ru gon ri thong thong ina rang ko na te mu ke ru chu kam bo ko na te har la ma la te li ng yi de sim ji har mu ke ta de chim zi re kom zi re 대 따고는 레소 디스탕 마찬가지는 거는 라마 때라 틴나 랑그 다 지왕 몽금 지와 요크다 메크 몬디 트랩 데이터 데이터 도르나 왜나 다 팀지 나츠바 따고는 왜진 저까지 다다 데랑 그 값은 다 라마 때잘 lama tala tinna te timdri yak tam dik tam mandik werna lam kana ta chizum zu yan chutala te tak gon res 因此，这个观察上司知识，比如说你的身在远方的话，那么你就要通过这个远方而去打听或去问，那么这个上司是不是居住法相的？倘若这个在近处的话，你亲眼去看，你的身与了解这个是。比如说，这个上司是不是居住法相的？不光是此等，而且就是说，比如说这个上司与自己有没有前世的夙愿，就要通过大卦或看元光等等，而且要观察这个缘起和，比如说你去依着上司这一天，那么出门的时候看这个路边能不能见到一个满桶的水，那么此等缘起都要观察的。对，他他们的这个자세가 때문에 좀또 르나 제가 남토지가 요는 말이 좀 추좀 르나 남토지가 요지 말이고 때문에 제가 요즘에 찍고 지메크나 말도 저 우드자진비 다지 khoirna lamkhana zamton zutera kashingan drope khoirna gokana thondi zamton chenjona ta teren sha mandumri se chiridina zamton rinre timdri soqari na timdri noqsadri se de timda ta teren khoirna kashingan jo kachi shawa jo kachi da ta chuzum zirina o teren chuzum rikta zonggunena chikongkong yakne tendi chi terang shawa accountna pansum sobazan drumnari ze gargai timdan jojinde yonri khoy tev jenda ko rang lama taqbi kabs ta terang zong tonrina ta terang lama taqnare ne lama sanyita damba manna nanda rangona limdir minanda chi yakhwa mari 다 지금 좀드는 치좀 건지 릭지 잔지나 와테르 니 치좀 릭타네 다 지금 라마 딱나 라마라 틴나 이kh와즈 팀딘 릭타 삼진는다 뜸다 옛날에네 디 좀톤 뜻소소 지금 디 점버트 kinambaque 지금 나디다 뜸달 단지가 닝거나 여즈 칠냐는 말이 지금 좀또 칠거나 예면베 진짜 공원이라 칠 예면베 지금 니 메틴다 칠 예면니 어여그 띠다 예즈모 저 맥스엠베 칼리 주치르선데 대첩쳐진다 뜸다 고너는 카르카르 좀 똥아 때문에 노 똥아 쳐지대 뭐마 나차 고트진비 남 똑똑와 쩐느리스 而汉族的话，好像是看见这个空通的话，就是好像不在乎；那么看见满通的话，也好像不在乎，好像这个看这个缘起的，好像这种说法没有听说过。那么藏族的话，比如说今天要出门看见一个空通的，今天这个事情是无法办成的，他有这样一种或这个事情是无法办圆满的。比如说，或者说今天出去的时候看见一种满通的，今天这个事是能圆满办成，这样看缘起的。同样的，就是比如说你去依着一个上司的话。
那么你出门的时候看见空洞的，看来这个上司与自己是有缘分的。那么如果说你看见这个是蛮童的话，那么这个上司与自己还是缘起和合的，这样观察。不光是这样，以后你们比如说出门去提水之时，那么要小心的。那么比如说出去提水的时候，不要提着空桶在别人面前。如果要提水的话，或者是把这个桶抢着，那么就这样去提水。尤其是提水的时候，最好就是没有人的时候去提水。那么这样是应该这样去做的。人的这个的zum ton的这些我们前人就讲的嘛的嘛都的 parabog nam to yener gan mar margati chul la omondri ikonere ta tere nga chizsha dumna jo tan tan dibdak kungona zum ton ze cherin jo tan dibdak sha la ma manjo dimos tsokhaz nga yitong temdir tsokha noktong ze omondri ikonere ne mondri nan dan da ran la dragonere ne tendi ko na gnonere ne timdan zim gonere tamanna na te ore tamanna ta parul pog semka tunjonere ne to mesanda parul po semka tunyan mare sim samba zombo ndazi parul po semka tu manyam sam zavzi de sem zomton da tamda chishon kankar de cher manjo harchi kon da yin da yembe mye mo mesa tamda cher jo gonere. 那么同样的，比如说这样，就是说见到这个空洞的话，很多人会生起这种分别念的，或者不高兴的。不高兴的，他会诅咒的。我今天要办事，你这样让我这个元气不和了，会诅咒你以后做事不吉祥，这样会诅咒的。因此，如果这样的话，那么自然就是成了一种就是不吉祥，这样会诅咒你的。那么不光是这样的话扰乱他人心的。那么扰乱他人心的话，应该是不应该做的，应该有一种善意的。因此之后，你比如说以后去提水的话，那么就是把这个桶或者是藏着，或者是这样去提水是最好的。哦耶，对门家对门家安吃到他大过那些。那么此等都要就是说，应该就是制止，就是不应该去做的。够吗？是够啊，够了吗？能听清楚吗？那么此等都要如实而去详细观察着。哦耶。तर ता छापर 추지 라마 다 지금 선이다 단다 머든 추지 라마的딱고는 있어. 尤其是要以正法来观察上师的。哦呀，다 회나 추지 친주 딱고는 있나? 냐랑 그 기우 hirnin 남 컴보 ngapjuk nirchiktan damba sotra jini lo chelomba di tsatimla nyamba mashonwa so tan ki zanbi yondan da damba ze gonris. 那么以正法来观察上师如何去观察呢？作为声闻缘觉的善知识或者请教师，需要得受居住就是20个5种法的毗陀戒，出家10年。如果他在这期间居彼戒律没有破损等条件，那就证明他是一位居住稳重、才智、人格、功德的上师。我这他得到这他这个会闹这个给salon是个卡起，给salon是个呢，他第一啥个伊了拉曼的那的这个看不得，是都刚让是个没落那的，会那给salon是个卡起的那他第拉曼的看不得。컴보 ringapchuk nirchikta damba sotar ji dirta zga damba zga di sotar ka domba jini lo chelomba di na te tsatum la nyamba mashon wa dirta ka ta sotar ka kaps sonyoba 땅키 zimbi yondanda damba zgla
대 소터 그 돈바데 지르고너리스 那么同样的，比如说我们要受沙弥戒或者是比丘戒的时候，不是说是随意就能就是在任何人面前受这个比丘戒和沙弥戒的。那么受沙弥戒，那么必须要居住，就是得受25个五种别脱戒的，就出家10年，而且在这10年期间没有损坏过这个戒律的，而且他在这个就是说居住稳重材质的这样功德的这样一个上师，那么在此之前才能受戒。哦，是。Terta tanana ta no shanchip senhwa ge dombaz jigona segonre shanchip senhwe ergi hinin shiwa tolwa niwer jiwa la supe yundan chidan durji tagbi hinin nam lama ri jiddi rang ko zone ko bi yundan da damba sig zargon ris 那么，如果要受菩萨戒的话，作为菩萨乘的善知识，必须要具备，就是要具备几经调柔的等10种功德；而身为金刚乘的善知识和上师呢，一定要居住过之须部所说的一切功德。哦，这，前边的马达安那尼吉拉玛兰人里东巴做等秋做尼尔等吉达里兰基。mang truta jedin chan va shi ranjin jedin tile chabrta mang tombi lamandana lama zuba chimbo ranlam che wan woma jeli chubi chuchi chumi soje wan je topi jedar memba tamsik la chonda yopa ramji pi tamsik Save la miscoson to la viva near her sabdan, Yanlaka tamsig nearinga, strong to me basic cherry tamsig, made of shell super, 100 J, Michel ni Katata, Supertan 100 Arni, 100 tamsig number taber, jetted them. Trusty Jagdamba, Katak 100 toger niji, tuning onsum than ton vani, Lim no sansum je communion stopa. Chirta damba, Soma, Zen, me prejisim zamba, Jibi Shelipta damba, Jibaxir Nyakla, Tamsil yi Makupa, Jiba Komi Shelip, Vamba Conchit, Nyan the Jibi, Shelimta, damba, Tirta Lama Yondan Tamchita damba, Ain't Tagoneris. 特别是宣讲密宗的马哈和安陆的上师呢，务必要居住通达三藏、圆满灌顶等8种功德。尤其是在宣讲更高一层窍诀的上师，除了大圆满指导下面的4灌顶之外，还要以得受有息、无息等4灌顶成熟相续的，依靠有守护此地的誓言，上师生于包括27种根本誓言、25种支分誓言和无守护的这个顿悟誓言，本来清净的无有平等，即人于自成的唯一，任运所有清净誓言守护相续的，限量见到能解脱的窍诀，本来清净之断和任运自成顿超的法性，对于道事相有不同程度的理解、体验和证悟。对于弟子不分先烈，一并舍受，并且具足传承加持，金线般的传承没有逼迫誓言的修所定悟。前代的传承价值，也就是以满品均系的方式而相传的价值，这一点必须要居住。经过一番详细观察，那么看上师究竟是否具备以上的所有功德。哦，这用的他们这的蛋白因特殊，前边lama，前边lama特别是不相信这什么有没得特殊送的lama等参与的他们等前边的相信这什么的有没得他的说的，安的人相信生活的。他上个呢去刚学过呢，前边的上去个什的，等的德国的历史。那么，特别是要观察上师的一点，就是唯独要看上师居不居住这个菩提心的。那么，不光是这个别陀觉，或者是菩萨乘，或者金刚乘的，那么就要观察这个上师
首先就是唯一观察的，就是要观察他具不具足这个菩提心。像这些心的，但那这次东东咱这测试个三级，俺这苦完他这，第一单的心不什么就打完了，公牛都什么的，但把是一门的打过的人说。如果具备菩提心的话，那就能使凡是及原则受益的，即善原则即生得以重复。即便是及恶原则，也不会再扭转轮回的。在观察菩提心的基础上，还要通察上师在三大见解方面是不是具备理解、体验和证悟的境界。对。他们觉得工作那么像我们那考试工作现在的这个滴滴是嘛多买，完了那么顶班呢，你把什几家多个呢，顶级送大人个另外什几个呢，那么那家多就得顶个呢的送，第顶比起就把做么是把图什么你做的是个呢的送。那么此等在普贤上师研教当中做了详细讲解，而此处只有简略的提示。那么中间及意志上师要以三系成事的方式进行意志，也就是自己的身语意三系成事的方式去意志。在意识期间着重的不是修行，而主要是闻思。他们公学了比起当部那米土他们进特刚人把的，然后进来论据。拉米公巴马龙巴学巴拉他们那春去生着的，公巴论那今年学巴了国上当地他们公学了比高是拉米土他们进特的刚人把的，然后进来论过的。他的论过那拉马拉公巴马龙那这个人个学那的春去生着的人呢，的拉米当部公巴的论。那么最后在修学一心的时候，只想需要得到上师修行的境界，没有得到上师密意，而只是在行为上学的话，显然就成了诈相为欲了。因此我们一定要得受上师密意以后再学起行为的。也就是说，在上师修学这个一心知识，一心要得到，就是说上师的境界、修行的境界会是密意的。一定要得到以后再修学上师的行为的。如果没有得到密意或者境界的话，那么其修学上师的行为只是一种唯意形象而已。因此，之故一定要得到上师的密意的。今天的法就讲到此。这个少年你会学人呢？少年你会学人，那你把你会人家人，你忙你了，年龄大，从出人的出这面，第二觉得门他的大了，出这有大，第二这个学术他们我讲的学餐的人，他们能够我的来推送的因此。那么这明天是24，后天是25，24是超度，25是回供。那么这2天不讲法。那么27号继续再讲法。那么之前就是共同外前行已宣讲完毕，接着所宣的是不共内前行。那样觉得草马个啥子的，但是这个没对，先来是送，那个人呢拖，啥子就你们一点忙就。希望之前所宣讲的认真的去翻阅，铭记于心，铭记于心以后就希望如理去实践，那么如实去实修，希望大众如实去做。但的大陆搞是那个，他这个娘子对不对？都是弟咱们也是几百忙在这个忙在学员嘛的。天地都咱们是黑下去的，然后几马的，然后大龙很多在地上呢，大龙地几是地嘛，但啥子这个弄的对不对？学确个是。那么今年宣讲的是减牛心的在宣讲，那么希望当中如理去奉行以后再次宣讲知识更深更细的再可以讲解的。嘛到东部可能这个假期我但是不就忙我下个的那艰难吧，
is 这个sem lan怎么么过呢？这个我讲忙怎么说呢？定在研究呢，但这个lori的呢，接着谁个呢？啊，这个接的呢，这些呢把个呢，早早打了呢，这去的接着黑的，这的俺们就是。因此，如果呢一开始的时候更广更深的讲解的话，无法领悟的。如果你们想真正的就是修持的话，那么一年比一年更深的话，相信你们修持也有很大的注意的。哦，个这嘞。sonam de tamchide zba ni de toni ni be janama pamche je ga nan che walwa chuba chubin sole do a do go